game 4, not in game 4. Nice layup. Nakunan ko yun, nakunan. O kayo, kaway-kaway kasi nakunan ko yun. 10-4 yung score. Nako. Ay, wala ako, naglalakad. Ay! Tatlo na. Wala na. Makakatuhits kayo nito ngayon. Lagi bigay. Nako. Ah, sila pa rin yung naglalaro, no? Nako, matutuhits talaga kayo nito. Yan na si Dudoy. Wow, in out. For three. No, bitin. Ay. Nice one, Doy. Ah! Sayang. Nabibitawan na yung bola. Ganda. Talay ng pasa ng anak. Sama. Magamang magama. Nice pass. Nice. Benji. Nako, nakatira. Nakawala. Nakuha ko yan. Oh, yan oh. Layo na. Tambak ulit. 8-4-3. Wala talaga, wala. Mare. Nag-iisip. Pumasok tuloy. Pumasok. Layo na. Tayo. Mismatch. Ay, si ano na, nasa kanila, si Arnold. Ay, si ano na, si Arthur. Ganda. Sampo, ang labag. Habol. Nice one. Konti na lang. Kaya pa. Ay, easy shot eh, oh. Oh, easy shot. Bang! Ay. Hindi naman kayo kung Dudoy. Nako! Wala. Matambak na. Yun, Dudoy. Layo. Dalawa sila nag-isip na ano. Teammate pala to, yung damit nila pareho. Dudoy! Yun! Ay, lapit. Bang! Ano yun? Signature na move na yan ng Dudoy yun. Ay! Konti na lang. Kailangan lang hindi makascore yung kabila. Ako, kaya
Wala. Triple error. Yun! Pinomba pa. Dinagdagan. Tira doy. Yun. Wala, bitin. Uli. Baba. Kita. Ay. Subay, apat na yan. Oh! Tira. Ay. Nice. Nakuha ko pa yun. Konti na lang. Konting push na lang. Konting push, tapos na oras. Hindi konting. Nako, nadagdagan pa. Ay, another error. Ay, nako, yun na pa. Wala. Sampu lamang. Kulang. Wala. Kanya-kanyang score. Kulang pa rin. Ulit. Nice pass. Nice finish. For three. Bang. Oh, konti na lang. Siyam na lang. Ako, binomba pa. Wala. Ganda. Pang-highlights. Oh, 1 minute and 45 seconds. Oh, nag-iisip na naman kung ititira o hindi. For three. Bang. Malapit na. Matapos. Mali. 20 seconds. Ay, nako, binawi din kagad. Oh, Subay, ikaw naman. Yun. Wala. Wala. Sabi malayo. Ay, nako. Bang. Ay. Buti na lang, hindi nadagdagan. Tira. Tira doy. 20 seconds. Oh, sige. Oh, sige, pang highlights. Oh, wala. For three. Bang. Konti na lang. 25 seconds. O, isa pa. 2 points ulit. Boom. 6 na lang bigla. Ulit. Yun lang. 3 points din. Oh, may pag-asa pa. Yan, oh. Apkordo. Woo! Bang! Kunti na. Ano ba? Gigitna na ako? Oo. Tira. Gigitna na ako. Tan. Wala. Ah! Ayan, hanapin nyo na lang to kung sa kayo manunod, ano?